काली रतिया तो कभी सुहाने, अरे किस्मत की बातें भैया तो भैया, अरे भैया जी, कभी काली रतिया, देखिए देखिए, कभी काली रतिया तो कभी दिन सुहाने, कभी काली रतिया तो कभी दिन सुहाने, मगर किस्मत की बातें भैया, किस्मत की बातें बस किस्मत ही जाने। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अच्छी नुमाइश करते करते कब हम जाहिल बन बैठे कुछ पता ना चला। अरे भैया, शराफत की नुमाइश करते करते कब हम जाहिल बन बैठे कुछ पता ना चला। समुंदर की इबादत करते करते कब हम साहिल बन बैठे कुछ पता ना चला। तो अब शराफत की नुमाइश करते करते कब हम जाहिल बन बैठे कुछ पता ना चला। शराफत की नुमाइश करते करते कब हम जाहिल बन बैठे कुछ पता ना चला। अबे सालो, अरे मेरे गवार अकबर, इधर पैसे मिले हैं, ये लोग खड़े हैं। मेरे गवार, जब दादा मरे थे तुम लोगों के, तब केक काटे थे या श्राद्ध मनाए थे? श्राद्ध मनाया था। अगर श्राद्ध ही मनाया था तो फिर शेर के बीच में वो आवाज कौन बोलता है? इरशाद बोल, इरशाद। शराफत की नुमाइश करते करते कब हम जाहिल बन बैठे पता ना चला। इरशाद इरशाद। समुंदर की इबादत करते करते कब हम साहिल बन बैठे पता ही ना चला। अरे मैल ठहरी रही शक्ल पे, मैल ठहरी रही शक्ल पे, और ये आईने को ही अभी हम क्या दुनिया के चिड़ियाघर में तरह तरह के जलवा, मिले किसी को सूखी रोटी, किसी को पूरी हलवा, भाई किसी को पूरी हलवा। अरे ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी गरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। अरे नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। নমস্কার, আমরা হলাম যাযাবর। আমরা আপনাদের সামনে এসেছি আমাদের নাটক নিয়ে, যার নাম বোধ শক্তি। এই নাটকের সমস্ত ঘটনা হচ্ছে বাস্তব ঘটনা। এর সত্যি মিথ্যে এগুলো বিচার করবেন আপনারা আপনাদের মতন করে। শুধু একটা কথাই বলা, এই নাটক সেই সকল মানুষের জন্য যারা এখনো এই
आसमां सो गया ये जहां सो गया आसमां सो गई है सारी मंजिलें सारी मंजिलें सो गया ये जहां सो गया आसमां सो गया ये जहां सो गया आसमां। ঘুমিয়ে পড়েছে, কোনো চিন্তার বিষয় নেই। আরে দাদারা, ঘুমানো তো খুব দরকার, তাই না? কেন বলুন তো? এই যে যানজটের এই যানজটের পৃথিবী যেভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে তো মানুষের একটু ঘুম দরকার, তাই না? মানুষের দিনকে দিন স্ট্রেস বাড়ছে, সকাল বিকেল মানুষ কাণ্ডে পিণ্ডে জাঙ্ক ফুড গিলছে, মানুষের দুদণ্ড নিঃশ্বাস নেবার সময় নেই। তাই তো বলি ঘুমানো খুব দরকার, কি তাই না? ঘুমানো দরকার তো কাকা। এই ঘুমাও। আমি ঘুমাবো না। আরে পাগল, বাঁচতে গেলে তো ঘুমোতে হবে, তাই না? প্রত্যেক উইকেন্ডে 8 ঘন্টা করে ঘুম দরকার। সরি, ওটা 6 ঘন্টা হবে, 6 ঘন্টা। না, ভুল হয়ে গেছে, 4 ঘন্টা। না 3, না 4, না তোর না আমার, 3.5 ঘন্টা। 3.5 ঘন্টা। মিউচুয়াল ফান্ডস আর সাবজেক্ট টু মার্কেট রিস্ক, টার্মস এন্ড কন্ডিশন অ্যাপ্লাইড। সব কিছু বিক্রি হয়, বিক্রি করতে জানতে হয় সত্তা, বিবেক, হাড়, মাংস, মজ্জা, মস্তিষ্ক, আদি, অন্ত, আত্মা, বাড়ি, জমি, সোনা, দানা, শৈশব, আকাশ, পাতাল, নদী, দূষণ, কলম, কাগজ, ইস্তেহার, কলম, কাগজ, চুপ। 8 ঘন্টার ঘুম দরকার, 8 ঘন্টা ঘুমাবো। 3.5 ঘন্টা। না 8 ঘন্টা। চুপ করে ঘুমো, তোকে ছেড়ে দিলাম। 8 ঘন্টার ঘুম দরকার, ঘুমো। জাগতে হবে। পালাচ্ছে, কিন্তু পালিয়ে কোথায় যাবে? শহরে গিয়েও কি পার পাবে? কারণ গ্রামগুলো তো আজকে শহরের সন্তান। সীমান্ত থেকে সীমান্তকে সংক্রামিত করে চলেছে শহরের অবৈধ शोभा बाजार से लेके कुटी घाट से लेके शोभा बाजार, बस 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। यही हूँ मैं, इतनी ही मेरी कहानी। सवारियाँ उतारता। अरे आटे दाल का भाव मुझे नहीं पता, कमबख्त हर रोज बदलता है। अरे वो कहते हैं ना, अरे वो मतलब, अरे वो फिल्म वाले वो कहते हैं गरीब के पास ना दुकान है ना मकान है तो बस ईमान है। वो अरे उनका झूठ उन्हें मुबारक, उनका झूठ उन्हें मुबारक। सच जो है वो हमारा है,
वो साला बहुत बेईमान है। अरे साला भाई, अरे और यार, तो चला कर सेठ जी के पास क्यों नहीं गए? अरे यार, मैंने तुम्हारे लिए एक नहीं दो दफा तुमसे सेठ जी से बात की थी और तुम हो कि जाते ही नहीं यार। अरे तुम्हारा सेठ जी तुम्हें मुबारक। अरे भैया तुम्हें मुबारक चल। मुबारक। हमें नहीं जाना। अरे नहीं जाना। या तो इसका दिमाग पूरा खराब है या इसके पास बहुत पैसे आ गए। अगर वजह दूसरा हो तो क्या करोगे इतने पैसे? थोड़ा छींटे हम पे भी गिराइए। खैर, तुम्हारा दिमाग खराब ही होगा, तुम क्यों दोगे पैसा? हम आपके हैं कौन? फिलहाल तो दोस्ती लगते, इसलिए साफ साफ बोल रहा हूँ, मैं सेठ जी को एक भी पैसा नहीं देने वाला हूँ। अबे बेवकूफी मत कर, खुद का ना हो कम से कम अपनी बेटी का तो सोच। मैं उसी का ही तो सोच रहा हूँ। मुझे मेरी बेटी को बेईमान नहीं बनाना। मैंने सोच लिया, राशन कार्ड बने या ना बने, मैं सेठ जी को एक भी पैसा रिश्वत नहीं देने वाला हूँ। अरे नहीं, पैसा नहीं, रिश्वत नहीं, कोई रिश्वत नहीं। अरे सेठ जी, रिश्वत नहीं दूंगा बेटा। राशन कार्ड की सपना तो तुम भूल ही जाओ। बाजार से जब महंगे दामों में आटा, तेल ये सब खरीदना पड़ेगा ना, तब अकल ठिकाने आ जाएगा। अकल ठिकाने पे ही है मेरा सेठ जी। अकल की नसीहत आप खुद को दीजिए, वो आपको जरूरत है। ए क्या बोलता है रे यार? अरे कम अकल तो तुम निकले बेटे। बाप बेटी जब एक साथ 20 सड़कों में भूखे मरोगे ना, सब समझ आ जाएगा। संभाल संभाल के बात कीजिए सेठ जी। अरे रुक ना बुड़बक, कितना हलवा खाते हो बेटा तुम? इसे हलवा चखाओ जरा। चलो, हलवा चखाना पड़ेगा। अरे वो कहते हैं ना, वो मतलब फिल्म वाले, वो कहते हैं गरीब के पास ना दुकान है ना मकान है, तो बस ईमान है। और वो साला ईमान सबसे महंगा है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के 2023 के डाटा के मुताबिक क्या बोला है कि भारत में 42% लोगों को बेसिक सुविधा जैसे राशन कार्ड के लिए रिश्वत देना पड़ता है। सीएमएस इंडिया करप्शन के अनुसार 1.26 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, जो कि गरीब परिवारों को और भी गरीब छोड़ता है और काले बाजार को बढ़ाता है। बाबा जी, बाबा जी, देख बिना की, देख रे खेला, देख चालाकी, बोले बाजी, बेलकी बाजी, बोल भी बाजी, लपटी रे दाई काली टूटे, दाई मोरे जाएंगी धनुके, आगो सता उर्दो मुके, खुश करे तोर लागबे बुके। গেল ফসকে ফেসে, এই বেটা তুই খেপলি শেষে, খুশ করে তোর পাজর ঘেসে, লাগলো বিমান ছিটকে এসে,
কি দেখছেন? বিশ্বাস হচ্ছে না না? একটা মেয়ে একা এতগুলো ছেলের বিরুদ্ধে লড়লো। ভাবছেন এমনটা তো হওয়ার কথা ছিল না, মেয়েটার তো রেপ হওয়ার কথা ছিল। আরে বাবা, এটাই স্বাভাবিক। এনএসডব্লিউ রিপোর্ট অনুযায়ী 2014 থেকে 2024 এই 10 বছরে শুধুমাত্র রেপ অ্যান্ড মলেস্টেশনের কেস ফাইল জমা করেছে 42,706। এখনো প্রত্যেক 10 মিনিটে প্রায় 3 জন করে মহিলাকে শ্লীলতাহানির শিকার হতে হয়। এই মেয়েটা তো এদের হাত থেকে বেঁচে গেল, কিন্তু আমাদের এই মহান সমাজ কেউ কোনো কথা কইবেনি। আমাগ খাপ পঞ্চায়েত, বুঝলে? আমাগ খাপ পঞ্চায়েত এখন শুরু হইতেছে। বলছি কেউ কোনো কথা কইবেনি আর কোনো শব্দ করবেনি। হ্যাঁ, আজকের এই খাপ পঞ্চায়েতের আলোচ্য বিষয় হইল গিয়া গরুর ঘাস। আরে হরুদাস, ও আজকের আলোচ্য বিষয় হইল গিয়া গরুর দাসের খুনের মামলা। গতকাল রাইত বদ্ধপাড়া গলির মধ্যে দুর্গা দাস ছুরি দিয়ে বুক ফালা দিল হরুদাসের। হারুদাস কে ছিল আপনারা জানেন? জানেন না? হারুদাস ছিল আমাদের গ্রামের একমাত্র মদের দোকানদার। ওরে সালা আমাদের গ্রামের সুস্থি উঠতো না, নামতো ওটা। ওর দোকান চাইলে আমাদের গ্রামের লোক নেশায় বাঁচত। এরকম একজন মহান লোকের এরকম অপমৃত্যুতে আমরা খুব দুঃখিত। এই দাঁড়াও না, পুলিশ সাক্ষী আছে। এই যে ছুরির সাক্ষী মাতাল। একে রে, এই গোপাল, তুই শালা মাতাল? হ্যাঁ আমি রোজই মাতাল। একে তো মনে হয়েছে কি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি প্রধান দিয়ে আমি রোজই বাংলু খাই আর বউ চালাই। বল কি দেখছিলি কালকে? ও কাল রাইতে? ওরে বাবা রে, কাল রাইতে আমি 1 বোতল, কিন্তু 2 বোতল, 3 বোতল বাংলু কিনেছিলাম ওই হরুদাসের দোকান থেকে। আরে হ্যাঁ, তারপর অতগুলো মদ খেলাম, নেশা হয়ে গেল। নেশায় চলতে চলতে ট্রেনের ধারে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমোতে ঘুমোতে হুঁশ ফিরে দেখি এই দুর্গা দাস, এর হাতে ছুরি, আর ওই ছুরিতে আমার বন্ধু হরুর রক্ত। আমার পরাণ বন্ধু চলে গেল। ও বন্ধু, ও বন্ধু, তুমি শুনলে কি আমার বন্ধু ওই ধারের টাকাটাও নিতে পারলো না। না না, সব মিথ্যা, সব মিথ্যা কথা। এই কথা ঠিক আমি খুন করছি, কিন্তু হারু আমারে জোর খায়। দেখছেন, সবাই দেখছেন? এই মাগি নিজের মুখে স্বীকার করলো যে হারুদাসকেও খুন করছে। এখন ব্যবস্থা পাইতে চাইছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই সকল প্রমাণাদি দেখে এই খাপ পঞ্চায়েত এই রায় দিল যে এই দুর্গা দাসকে গ্রাম ছাড়ন করণ লাগবো, আর ওর ঘরের লোকের লগে কেউ কোনো কথা কইব না, এমনকি বাড়ির ছায়া পর্যন্ত মারান যাবো নি। শুভ বিজয়া, শুভ নন্দন। কামাইকে আলু বেচো,
ছোলা বেচো বেচো বাখর খানি বেচো না বন্ধু তোমার চোখের মনি ঝিঙে বেচো 5 শিকেতে 1000 টাকায় সোনা ঝিঙে বেচো 5 শিকেতে 1000 টাকায় সোনা বন্ধু তোমার লাল চোখের স্বপ্ন বেচনা আলু বেচো ছোলা বেচো বেচো বাখর খানি সোনা কলা বেচো কয়লা বেচো বেচো মটর দানা কলা বেচো কয়লা বেচো বেচো মটর দানা বুকের জ্বালা বুকে জ্বলু কান্না বেচো না लेकर दिवाली के इस शुभ मुहूर्त में रात 12:15 पे एक 4 माले की बिल्डिंग गिर पड़ी है। हमारे साथ है इसी बिल्डिंग के एक निवासी। क्या है आपका नाम? आपका नाम? इरफान कैसे हुआ ये सब? 4 महीने पहले ये मकान खरीदा था। मैं मेरी बेबी और मेरी बच्ची रहते थे यहाँ। तो दिवाली है ना, बच्ची के लिए पटाखा लेकर लौट रहा था। अनार चक्री फुलझड़ी आने के बाद ये सब तो कहाँ है आपकी बेटी? बेटी 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 उसी को तो ढूंढ रहा हूँ। बेटी को देखे आपने? मेरी बेटी किधर गई? मेरी बेटी ये मैडम ये तू के এদিকে এসো। ও বাবা ম্যাডাম কিন্তু বেশ স্পুকি। ম্যাডাম আপনি আমাকে বলুন আমাদের বলুন। आप लोग? পুলিশ वाला भैया বলছে आप लोग সবাই আমাদেরকে চেনে। আমরা কারা? আরে আমরা কারা? আমরা কারা? করে খাওয়া সমিতি। এত বড় একটা হাতটা হয়ে গেল, কি বলতে চান? সত্যি একটা এত বড় একটা বিল্ডিং পড়ে গেল, একটা মিসহ্যাপ ঘটে গেল, সত্যি বড় খারাপ লাগছে। এই ভুয়া কনস্ট্রাকশনের জন্য কারা দায়ী? তো জিজ্ঞেস করছে কি বলছে কি বলছে কারা দায়ী? কি হলো বলে? আরে বাবা ভগবান চাচা ভগবান দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় একটা বিল্ডিং, এই এত বড় একটা বিল্ডিং কে দাঁড় করাতে গেলে একটু হেড দিতে হয়। এত বড় একটা বিল্ডিং, ওই বিল্ডিংটাকে দাঁড় করাতে গেলে তার বাস্তু টাস্তু ঠিকঠাক রাখতে হবে তো নাকি? আচ্ছা ঠিক আছে এখানে কাকা এত হাসছে, একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে, কাকা হাসছে। ঠিক আছে কাকার এই সুন্দর দাঁতগুলোর দিকে তাকিয়ে আমি আমাদের সমিতির অফিস খুলে দিলাম। जैसे कि आपने देखा, इंसानियत अभी भी जिंदा है। अभी भी इंसान के सुख दुख का सोचता है। सब पूरे गांव समिति कितने इंसान दोस्तों बहन दिल है, ये बाकी हाउस का एक बेहतरीन मिसाल है। Alright friends, now let's head to another part of Kolkata. Our next stop, Dharamtala Kisika, famous for its delicious rasgulla, meaty lal doi, sandesh and many more things. Till then, stay with us. করে খাওয়া সমিতি চুপ
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ গরিব মানুষ ঢুকিয়ে দেবো সব অফিসে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ পরিখাওয়া সমিতি জিন্দাবাদ 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 পরে মাস বেড়ে ইয়ে মাটি ছেড়ে বাহির হইনু পথে করিল ডিক্রি সকলই বিক্রি মিথ্যা দেয়ার ক্ষতে এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভুরি ভুরি রাজার হস্ত করে সমস্ত কামারের ধন চুরি আমরা তো ভাই অল্পে খুশি আমরা তো ভাই অল্পে খুশি কি হবে আর দুঃখ করে আমাদের দিন চলে যায় সাধারণ ভাত কাপড়ে মাঝে মাঝে কাটেও না দিন বাড়ি ফিরি দুপুর রাতে বাপ বেটা দুভাই মিলে টান দি গঞ্জি কাটে আরে করি তো কার তাতে কি ও দাদা দিদি করি তো কার তাতে কি আমরা তো সামান্য লোক আমাদের ঠান্ডা ভাবে লবণের ব্যবস্থা হোক আমাদের ঠান্ডা ভাবে লবণের ব্যবস্থা হোক আমাদের ঠান্ডা ভাবে লবণের ব্যবস্থা হোক এনসিআরবি রিপোর্ট অনুযায়ী 2014 থেকে 2024 সাল এই 10 বছরের মধ্যে দুর্নীতিগ্রস্ত নির্মাণের তলায় চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছে 13,172 মানুষ আর শুধুমাত্র এই 2024-এ এই এক বছরে তার হার গেছে 2,500-এরও বেশি गुस्सा आ रहा है ना ये सब सुन के बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन क्या फायदा फिलहाल एक काम कीजिए ये जो गुस्सा है इसको संभाल के जेब में डाल दीजिए और एक बात याद रखना पीछे मुड़ने का कोई भी रास्ता भी बाकी नहीं है হ্যাঁ কি বলছেন দাদা রাস্তায় নামবে ও বিপ্লবী প্রতিমূর্তি মার্কা টি শার্ট পরে স্লোগান দেবেন স্টেনসিলে ভরিয়ে দেবেন শহরের যাবতীয় ইমারত ও আবার পাতার পর পাতা নোবেল লিখবেন ফেসবুকে তারপর 4 मोमबत्ती वाला जुलूस तो साइलेंट मार्च फिर सिस्टम एरर योर डिवाइस इज नॉट कनेक्टिंग फिर क्या सब भूल कर बुद्ध की तरह बैठे रहो যদি সত্যিই কিছু বদলাতে চান সবার আগে নিজেকে বদলান নিজের যত্ন নিন পাশের মানুষটাকে যত্ন ফিরিয়ে দিন সমব্যথী হওয়ার চেয়ে সহমর্মী হওয়া অনেক বেশি আনন্দের নিজে দুর্নীতি থেকে দূরে থাকুন সমাজ দুর্নীতি মুক্ত রাখুন बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां एक बगल में नींद होगी एक बगल में लोरियां हम चांद से हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे एक बगल में चांद होगा एक
बगल में